अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक ऐसा कबूतर जिसको आंखें बंद करके भी हम किसी भी नस्ल की मादी के साथ जोड़े में डाल दें तो उनके बच्चों का रिज़ल्ट जो है वो बहुत बेहतरीन साबित हो। ऐसे कबूतर में कौन सी खासियत होनी चाहिए कि हमें पता चल जाए वो कबूतर को देख के कि ये कबूतर ऐसा कबूतर है जिसको हम किसी भी मादी के साथ जोड़े में डाल दें तो इसके बच्चे जो हैं वो बेहतरीन साबित होंगे। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कोई भी कबूतर जो है जिसको हमने जोड़े में डालना है, चाहे वो किसी भी नस्ल का है, वो उसकी हर एक चीज़ जो है वो परफेक्ट होनी चाहिए। उसकी दुम, उसके पर, उसके नाखून से लेके उसकी चोंच तक हर एक चीज़ को आपने देख लेना है, जहन नशीन कर लेना है कि कैसी है, कहीं उसमें कोई बुराई तो नहीं। खूबी होने के हो या ना हो, लेकिन ऐसा ना हो कि उसमें वो बुराई हो, क्योंकि अक्सर कबूतर ऐसे होते हैं उनमें कोई एक आधी कमी हो भी तो वो कवर हो जाती है जब वो जोड़े में लगता है। वो अच्छा रिज़ल्ट दे रहे होते हैं, परवाज़ी होते हैं, ख़ुद भी अच्छा रिज़ल्ट दे रहे होते हैं और आगे जोड़े में भी डल सकते हैं, लेकिन अगर उनके साथ मादी जो है वो बेहतरीन लगा दी जाए तो वो कमी निकाल लेती है। लिहाजा पहले तो ये कोशिश करनी है कि जो भी कबूतर आप जोड़े में डाल रहे हैं उसकी ये सारी चीज़ें बेहतरीन हो। इनको कैसा होना चाहिए वो सब कुछ मैंने आपको अपनी पहली वीडियोज़ में बताया है। हर लिहाज से मैंने बताया कि दुम जो है वो कैसी हो, पर, आँख, सब कुछ मैंने बता दिया। आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन मैं आपको कुछ बता दूं जो फर्स्ट टाइम लोग हमारी वीडियो पे हैं, कि जो भी कबूतर आप जोड़े में डाल रहे हैं उसके पर लचकदार हो, वज़न हल्का हो, दुम छोटी हो, आँख अच्छी हो, ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए जिसको भी आपने जोड़े में डालना है। और हमारे कुछ दोस्तों से हमने ऐसा भी सुना है कि कुछ दोस्त कहते हैं कि जो हम क्रॉस में जोड़ा लगाते हैं तो उसके बच्चे परवाज़ तो बहुत अच्छी देते हैं, लेकिन क्या उनके आगे बच्चे भी जोड़ों में डल सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल ठीक और 100% है कि चाहे जोड़ा आपका क्रॉस में लगा दिया, आपने किसी भी कबूतर, अच्छा कबूतर हो, मैंने ये कहा है कि उसमें हर खसूसियत मौजूद होनी चाहिए। आप उसको किसी भी अच्छी मादी के साथ जोड़ा लगाते हैं, किसी भी नस्ल की मादी हो, तो उसके बच्चे आपको परवाज़ भी अच्छी दे सकते हैं और ऐसा भी बिल्कुल मुमकिन है कि उसके बच्चे आप आगे जोड़ों में भी डाल सकते हैं, यानी कि उससे भी आगे आप ब्रीड बना सकते हैं। और कुछ दोस्त जो होते हैं वो ऐसे भी जोड़ा लगाते हैं कि जो नर है उसका अगर वेट बड़ा है उसके साथ बहुत हल्के वेट की मादी लगा दी क्रॉस में, ये भी बिल्कुल ठीक चीज़ है, लेकिन ये भी ज़रूरी नहीं है कि दोनों में इन चीज़ों का डिफरेंस हो, यानी कि एक का पर बड़ा है दूसरे का पर छोटा हो, या एक का जो है वो साइज़ बड़ा है तो दूसरे का साइज़ छोटा। ये भी बिल्कुल कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। आप दोनों को बराबर में भी जोड़ा लगा सकते हैं, दोनों का साइज़ बराबर है, पर एक जैसा है, लेकिन ये बात है कि हो दोनों का बेहतरीन, जैसे एक परफेक्ट कबूतर की चीज़ होनी चाहिए, दोनों का ऐसे है तो दोनों का अगर एक जैसा भी है तो भी आप उसको जोड़े में डाल दें, आपको इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, जो लोग ये चाहते हैं कि कबूतर को उन्होंने एक दफ़ा पकड़ा और उनको ये पता चल जाए कि ये कबूतर हम जोड़े में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ये उनको कैसे पता चल सकता है? दोस्तों, आप जब अच्छे कबूतर, यानी कि जिनमें ये चीज़ें मुकम्मल होती हैं, हर लिहाज से वो परफेक्ट होते हैं, जब आप ऐसे कबूतरों को देखते रहते हैं, यानी कि बहुत बार आपने ऐसे कबूतर देखे, आपको एक्सपीरियंस हो जाता है, फिर जो है आप किसी भी कबूतर को पकड़ते हैं तो आपको पहचान जो है वो एक, यानी कि पहली नज़र में ही आपको उसकी पहचान हो जाती है, यानी कि आपके एक्सपीरियंस की वजह से आपने देखे होते हैं ऐसे कबूतर। लेकिन अगर आपने ऐसे कबूतर बहुत कम देखे हैं, बेशक आपको इस चीज़ का पता है, आपने सीख लिया कि अच्छे कबूतर की पहचान कैसे है, लेकिन आपने ऐसी चीज़ अगर देखी नहीं तो वो आपको फिर उसके लिए मुकम्मल तवज्जो के साथ हर चीज़ को चेक करना पड़ेगा, तो ही आप उसकी पहचान कर सकेंगे कि ये कबूतर जो है हम जोड़े में डालें या इसको उड़ाएं। लेकिन जो उसी को हम उड़ाएंगे भी जो अच्छा रिज़ल्ट दे, तो जो अच्छा रिज़ल्ट देता है वो जोड़े में भी डल सकता है, लेकिन ये भी बात ज़रूरी नहीं है कि अच्छा उड़ने वाला कबूतर जो है वो जोड़े में भी अच्छा रिज़ल्ट दे, या फिर जो कबूतर जोड़े में बिल्कुल परफेक्ट रिज़ल्ट दे रहा है वो कबूतर परवाज़ में भी इसी तरह परफेक्ट रिज़ल्ट दे, ये भी चीज़ ज़रूरी नहीं है। अक्सर ऐसे हो जाता है कि वो कबूतर जो खुद अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं लेकिन उनके बच्चे आगे परफॉर्मेंस नहीं देते, उसकी वजह ये हो सकती है कि वो कबूतर जिस ब्लड लाइन से आया है उसमें कहीं किसी नर या मादी में कोई वहाँ पे कमी रह गई है। जो
لیکن وہ کبوتر خود جو ہے وہ بہترین ہے، تو اس سے آپ آگے جو نسل لینا چاہیں تو وہ بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن وہ آپ کو ایک طریقہ کار اپنانا پڑے گا، تو اس میں وہ جو کمی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک پروسیس کے ساتھ۔ اگر آپ اس کبوتر سے نسل لینا چاہتے ہیں، جو بھی آپ نسل لینا چاہ رہے ہیں، فرض کر لیں کوئی بھی آپ نسل لینا چاہ رہے ہیں، تو اسی نسل کی آپ 2 مادیاں، یعنی کہ اس ایک کے ساتھ اس کے 4 بچے لے لیں، دوسری کے ساتھ لے لیں، ان کو بھی آگے آپ ڈال کے ان کو جوڑوں میں لگا کے آگے ان سے وہ بلڈ لائن لے سکتے ہیں، ان سے وہ نسل بنا سکتے ہیں۔ کافی دوستوں کا جو اپنا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، لیکن جو بھی طریقہ کار ہے آپ کا بلڈ لائن لینے کا، مقصد یہ ہے کہ وہ کبوتر بہترین ہو، اور اس کے ساتھ جو جوڑے میں آپ مادی لگا رہے ہیں اس کو بھی بہترین ہونا چاہیے، اس کو ہر لحاظ سے بالکل پرفیکٹ ہونا چاہیے۔ دوستوں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبوتر میں، وہ صرف ان کا کردار یہاں تک ہوتا ہے کہ خوبصورتی کی حد تک، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کبوتر میں جو اس کے رزلٹ میں اس کی کمی یا اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ جیسے اب اس کے کبوتر کا اگر رنگ ہے تو دیکھ لیں وہ بھی اس کی اہمیت ہے، لیکن وہ یہاں تک ہے کہ دیکھنے میں خوبصورت لگتا ہے، لیکن اگر اس کے پر کی بات کی جائے اس میں کوئی کمی آ جائے تو وہ پروں کی وجہ سے خوبصورتی میں شاید اس کی میں اتنا فرق نہیں پڑے گا، لیکن پرواز میں اس کے بہت فرق پڑ جائے گا۔ تو آنکھوں کی جو رنگ ہوتے ہیں، آنکھوں کے الگ الگ یہ نسلوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک بات ضروری نہیں ہے کہ سفید رنگ کی آنکھ ہی اچھی ہے یا لال رنگ کی آنکھ اچھی ہے، ہر جو رنگ ہے آنکھ کا وہ ایک نسل کے حساب سے ہے، کوئی بھی رنگ ہو، کسی بھی رنگ کی آنکھ ہو، بات یہ ہے کہ وہ آنکھ ہو بہترین، جو اس میں کوالٹی ہونی چاہیے، ہر کوالٹی اس آنکھ میں موجود ہونی چاہیے۔ میں نے اس پر ایک مکمل ویڈیو بھی بنائی ہے آنکھ کو چیک کرنے کے حوالے سے، آپ وہاں پہ جا کے اس سے بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستوں کوئی بھی اچھی چیز جو ہے وہ اپنی پہچان خود کروا دیتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا ضروری ہے کہ جو بھی اچھی چیز، کوئی اچھا کبوتر ہے وہ کیوں اچھا ہے، اس کو کس وجہ سے اچھا کہا جاتا ہے، ان خوبیوں کا ہمیں پتہ ہونا ضروری ہوتا ہے کہ کس خوبی کی وجہ سے اس چیز کو اچھا کہا جا رہا ہے۔ تو جب بہت بار ہم اچھے کبوتروں کو بہت بار ہماری نظر سے گزر جاتے ہیں، میں سب دوستوں نے دیکھے ہوتے ہیں، کامن بات جس نے بھی کبوتر رکھے ہیں اس کی نظر میں اچھے برے کبوتر آتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ کو ان خوبیوں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ خوبیاں جو ہیں اچھی کہلاتی ہیں، اس کی وجہ سے کبوتر کو اچھا کہا جاتا ہے، تو جب وہ بہت بار آپ کی نظر سے گزرتے ہیں تو آپ ایک نظر میں پھر کبوتر کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ آپ کو بہت تجربہ ہو چکا ہوتا ہے۔ تو دوستوں اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ جو ہے اپنی کوئی رائے دینا چاہیں تو وہ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، کومنٹ میں ضرور بتایا کریں۔ کافی دوست جو ہوتے ہیں وہ کومنٹس بھی دیکھتے ہیں تو وہاں سے بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہیں تو آپ کومنٹ میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی بات کا جواب ضرور دیں گے، جو بھی آپ پوچھیں گے جتنا ہو سکے گا ہم آپ کی رہنمائی ضرور کریں گے۔